Приказываю Rusia meluncurkan rudal hipersonik Oresnik ke wilayah dekat Kiev, Ukraina. Serangan besar ini menewaskan sedikitnya 4 warga sipil. Amerika Serikat menyebut Oresnik sebagai rudal jarak menengah. Rudal ini mampu membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir. Kecepatan dan pola lintasannya sulit dibaca sistem pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menjadi penggunaan ketiga Oresnik sejak perang berlangsung. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan rudal jatuh di dekat Bila Serkva. Kota itu berada di wilayah tengah Ukraina. Zelensky menilai tindakan Rusia sudah melewati batas kewarasan. Ia pun meminta dunia tidak membiarkan Moskow lolos tanpa hukuman. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha menyebut rudal membawa hulu ledak tiruan. Menurutnya langkah itu bertujuan menebar ancaman psikologis. Kepala Diplomasi Uni Eropa Kaja Kallas mengecam penggunaan Oresnik. Ia menyebut langkah Moskow sangat berbahaya dan provokatif. Sementara itu Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai serangan itu sebagai bentuk eskalasi perang. Ia menyebut agresi Rusia terus meningkat. Adapun Kanselir Jerman Friedrich Merz juga mengecam penggunaan rudal tersebut. Merz menegaskan dukungan Jerman kepada Ukraina tetap berlanjut. Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia melepas 600 drone dan 90 rudal. Serangan itu terjadi dalam satu malam penuh. Pertahanan udara Ukraina mengklaim berhasil menghancurkan sebagian besar serangan. Sybiha menyebut ini salah satu serangan terbesar di ibu kota Kiev. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menuding Ukraina melakukan terorisme. Ia menuduh drone Ukraina menyerang asrama kampus di Starobilsk. Kantor berita Rusia TASS melaporkan korban tewas mencapai 18 orang. 3 korban lain disebut masih tertimbun reruntuhan bangunan. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan serangan itu sebagai aksi balasan. Moskow mengklaim Ukraina menyerang target sipil di wilayah Rusia. Namun militer Ukraina membantah tuduhan tersebut. Kiev menegaskan hanya menyerang fasilitas militer Rusia. Militer Ukraina mengatakan markas unit Rubicon ikut menjadi sasaran serangan. Unit elit itu dikenal mengembangkan teknologi drone Rusia. Di stasiun metro Kiev, warga berlindung dari serangan udara semalaman. Seorang warga bernama Natalia Swarif menggambarkan situasi sangat mencekam. Ia mengaku mendengar ledakan selama berjam-jam dari dalam stasiun bawah tanah. Menurutnya, malam itu dipenuhi ketakutan dan juga kepanikan. Zelensky kembali mendesak dukungan internasional bagi Ukraina. Ia pun meminta dunia menekan Rusia agar segera memilih jalan damai. Сегодня мы проводим заключительную часть стратегического учения Запад-2025. Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиты от любой агрессии союзного государства. Мероприятие проходит на 41 полигоне. Участие принимают 100 тысяч военнослужащих. Задействовано будет, и уже задействуется. Сбили дві хватки. Блять, на нас! Блять! Не кричи. Ёб твою мать! Знаєте, що це? Це орешник. Точно, розлетіло. Це орешник. Це орешник. 6 по 6. Орешник не збивається, він падає. Це він упав, оце що це не. А що ж це розлетілося на часі? Оце? Да. Артем не виїбав.
Приказываю на боевое дежурство заступить! Важкий був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Сегодня мы проводим заключительную часть стратегического учения «Запад-2025». Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиты от любой агрессии союзного государства. Мероприятие проходит на 41 полигоне. Да. Участие принимают 100 тысяч военнослужащих. Задействовано будет, да и уже задействуется. Блять, на нас! Не кричи. Я бактерия. Ёб твою мать! Знаєте, що це? Орешник. Орешник, типа, ну точно. Це орешник. Орешник, это же Це орешник. 6 по 6.